مدينة أونجي إحدى بلديات الغرب الفرنسي، تقع في مفترق طرق القوس الأطلسي والعاصمة الفرنسية باريس. كما تقع هذه البلدية بين منطقة بريطانيا ومنطقة لافال دو لوار الفرنسية. وتعد مدينة أونجي ثالث أكبر البلديات من حيث الكثافة السكانية في فرنسا، وتبلغ مساحتها 42 كيلومتر مربع. ما يعرف عن أونجي أنها مدينة تاريخية وتزخر بالمعالم التي تعد قبلة السياح. والحديث عن هذه المدينة التاريخية يجرنا للحديث أيضا عن نادي كرة القدم الذي يمثل المدينة. نادي أونجي أو أونجي سبورتين كلوب دو الوست من بين أعرق النوادي الفرنسية. تأسس هذا الفريق الذي يمثل منطقتي لامين ولولوار سنة 1919، ولا يزال هذا النادي العريق يتخبط في مغبة الرابطة الثانية الفرنسية، وذلك منذ سنة 2007، حيث يسعى مسؤوله لكي يردوا له الاعتبار ويعيدونه إلى قسمه الكبار. Saïd Chaban, donc 50 ans cette année. Je suis né à Alger, j'ai vécu à Alger jusqu'à l'âge de 23 ans. J'ai fait mes études premier et deuxième cycle à Alger, donc à l'école polytechnique d'Alger. Je suis arrivé en France en 88 pour un troisième cycle. Et puis la vie a fait que je suis resté et j'ai fait mon petit bonhomme de chemin depuis. Être le premier président d'origine maghrébine à être propriétaire d'un club en France, c'est bien, mais ce n'est pas une finalité en soi-même. Hein. Il y a une certaine fierté, certain, je vous l'avoue, mais c'est un métier, c'est une profession commune. Certes, on n'est que 42 présidents pro en France. Par le travail, on finit toujours par y arriver. D'ailleurs, je suis rentré comme membre du COMEX au niveau de l'UCPF l'année dernière et puis au bureau de la Ligue cette année. Voilà, donc j'en fais partie du petit cercle au niveau de la Ligue qui décide d'un certain nombre de décisions ou de règles à appliquer dans le football. بالعودة إلى مسيرة هذا النادي المحترف، فقد توج نادي أونجي في 4 مناسبات ببطولة الرابطة الثانية الفرنسية، وكان ذلك سنوات 1969 و76 و78 و1993. وشارك نادي أونجي في بطولة الليغ الفرنسية لمدة 23 سنة، ويصنف هذا النادي ضمن أحسن أندية الليغ الفرنسية، حيث سبق له أن بلغ عتبة نهائي كأس فرنسا سنة 1957 أين خسر المباراة النهائية على يد نادي تولوز. Au bout d'un an et demi, il y a un an et demi, on n'avait rien. On a été en année probatoire et au bout de la deuxième année, on a postulé pour la catégorie 1. Et aujourd'hui, on est dans les 15 ou 16 clubs de Ligue 1 à être en catégorie 1 et dans les 5, et aujourd'hui on est classé dans les 5 meilleurs centres en termes de structure et d'installation au niveau de la Ligue 1 et Ligue 2. في سنة 2006 تم بيع النادي للمسير ويلي برنار الذي ترأس الفريق بعدها، وفي حقبة الرئيس الجزائري سعيد شعبان تمكن النادي الفرنسي من بلوغ الدور نصف نهائي من كأس فرنسا في مناسبتين، فالمرة الأولى كانت موسم 2010 و2011 حيث انهزم أصحاب الزي الأسود والأبيض أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف. وتأهل نادي أونجي في موسم 2013 و2014 إلى نصف نهائي كأس فرنسا من جديد، قبل أن يسقط نادي الضاحية الغربية لفرنسا على يد نادي ستاد ران. Le club est, on va dire que depuis quelques années, le club est en reconstruction. Depuis que
Le nouveau président a repris le club, M. Saïd Chaban. Le club n'a cessé de progresser. Donc moi, en venant ici, c'est pour m'installer dans ce projet, pour aider le club avec mon expérience et pour continuer à progresser. زيارتنا لمركز تدريبات لنادي أونجي جعلتنا نتأكد من قوة هذا النادي الذي يملك كل مؤهلات النجاح والتي لا تقل مستوى على الأندية الكبيرة في الدوري الفرنسي. ملاعب مشوشبة طبيعيا واصطناعيا تساعد مدربي مختلف الفئات على العمل بجدية وبمعزل عن أي مشكل، حيث تعمدت إدارة الفريق المزج بين العشب الطبيعي والعشب الاصطناعي لاستغلال النوع الثاني من الملاعب في فصل الشتاء حفاظا على الأرضية المشوشبة طبيعيا. الزائر لمركز أونجي لا يغفل أيضا عن الوسائل والإمكانيات التي يتمتع بها هذا النادي، ونخص بالذكر قاعة تقوية العضلات التي تعد نموذجا خاصا ومطابقا للقاعة التابعة لأعرق المراكز الأوروبية. الحديث عن قاعة تقوية العضلات يجرنا للحديث أيضا عن غرف حفظ الملابس الخاصة باللاعبين والمرقمة والمنظمة بشكل هندسي خاص زاد من جمال المكان وجعله تحفة بكل المقاييس، خاصة المكان المخصص للدول الجزائري السابق عنتر يحيى الذي يعد أحد اللاعبين المخضرمين الذين تعول عليهم إدارة النادي لتأطير الشبان. صانع ملحمة أم درمان بعد أن قضى سنين عديدة يتنقل فيها بين مختلف الأندية جاب من خلالها ربوع العالم، حيث كانت آخر تجربة له قبل الانضمام لنادي أونجي في اليونان قبل أن يستقر به الحال بنادي أونجي، والذي سيستفيد من دون شك من حنكة وخبرة ابن سقراس. Internationale ou française même pour mon fils. Quand j'ai eu la proposition d'Angers, ça me permettait aussi de penser à mon avenir sportif et aussi pour plus tard. D'où le fait d'avoir opté pour un retour en France et pour aussi avoir des conditions de travail, comme vous pouvez le voir, qui sont très bonnes. Je suis honnête avec vous, j'avais pas dans la tête de jouer en Ligue 2. La plupart du temps dans ma carrière, j'ai évolué en Ligue 1 à part une saison à Bochum. Mon objectif, ça a été toujours de jouer au plus haut niveau. Maintenant, le discours du club, il a été motivant. Leurs objectifs aussi sont une motivation pour moi. Et on va dire le feeling est très bien passé. Donc le choix s'est fait rapidement. Écoutez, ce que je pense, je l'ai déjà dit à Antar, c'est une fierté pour nous déjà de l'avoir parmi nous. Et je sens que c'est quelqu'un qui va nous apporter beaucoup sur le terrain, dans le vestiaire, par sa rigueur, par son expérience. Et on a besoin de... C'est quelqu'un qui a voyagé, donc il n'a pas fait qu'un seul club. Et surtout le brassard, je crois qu'il est collé à sa peau. Et on aimerait bien que ce brassard reste à sa peau et d'une manière durable. وسائل الاسترجاع وقاعة العلاج من بين أهم الأمور التي راهنت عليها الإدارة للنجاح في مسيرتها الاحترافية. مسبح مجهز بوسائل التسخين وتبريد الماء لتمكين اللاعبين من استرجاع طاقتهم بعد المباريات، فضلا عن حمام بخاري أي سونا مجهز بطريقة حديثة. أما بالنسبة لقاعة العلاج فهي أماكن مقدسة في مركز أونجي الذي يملك أحدث الآلات الخاصة بقياس الجهد العضلي وتشخيص الإصابات. فحسب المكلف بالإعلام باسكال لابلونتيار فإن قيمة الآلة المخصصة لتشخيص الإصابات يقدر ب110,000 يورو. Je pense que que ce soit dans le golf ou même dans le Maghreb, on a de très bons joueurs. Il y a souvent dans des clubs, il y a des moyens financiers importants. Après, c'est comment sont répartis ces moyens financiers et ce qu'on en fait. Est-ce que c'est dans l'achat des joueurs? Est-ce que c'est dans les infrastructures? Et pour un joueur professionnel, les infrastructures, c'est vraiment important de venir, de travailler dans de bonnes conditions. Et ici, les conditions elles sont réunies pour bien travailler. Maintenant, je pense que nous, dans le Maghreb, on a beaucoup de progrès à faire dans ce domaine. نادي أونجي بفضل رئيسه الجزائري ينوي أن يدخل عالم الاستطلاع وكشف المواهب من خلال برنامج خاص سيمكنه من فتح أكاديميات بمختلف دول شمال إفريقيا وحتى دول إفريقيا. Fait partie de nos projets.
de mettre un ancrage africain, donc que ce soit en Algérie, en Tunisie et dans certains pays Afrique noire, de telle manière à ce qu'on puisse observer les différents éléments bien avant qu'ils arrivent ici. الحديث عن فتح أكاديمية خاصة بنادي أونجي جعلنا نتطرق للحديث عن نية النادي في توطيد العلاقة مع الأندية الجزائرية من خلال إبرام عقود توأمة تسمح بتطوير الأندية، إلا أن رئيس نادي أونجي أبدى خيبة أمل كبيرة بسبب عدم وجود تواصل أو أي نية من طرف رؤساء الأندية الجزائرية في توطيد العلاقة. Principalement, oui, on a maghrébin d'abord parce qu'on a eu une approche avec la Tunisie. En Algérie, on a eu quelques discussions avec certains présidents, mais pour le moment, il n'y a rien de concret. Il n'y a rien de concret, donc il faut d'abord qu'on avance dans la culture de partenariat et puis que le partenariat soit un partenariat gagnant pour les deux et non pas pour un seul des deux. في الأخير وبعد نهاية زيارتنا لا يسعنا إلا أن نقول بأن نادي أونجي بات نموذجا للاحتراف، بل قدوة يجب على الأندية الجزائرية الاقتداء بها للنجاح وبلوغ الأهداف المرجوة. فبالنظر إلى إمكانية النادي المحدودة إلا أن ذلك لم يمنع القائمين على النادي من تكوين ناد بمقاييس عالمية سيسمح له من دون شك تطوير طموحاته المستقبلية، ولما لا دخول المنافسة الأوروبية العريقة على غرار رابطة أبطال أوروبا. Jusqu'au bout. Tu vois ce ballon qui court comme la rumeur et le bruit. C'est toujours le même film, toujours dans nos rêves, la victoire au bout de la nuit. On est là sur ce bout de rectangle, toutes ces lumières autour. Ces hommes debout, ces enfants qui chantent, ces drapeaux qui dansent au son des tambours. Dis si on allait au bout. On n'a plus qu'une seule idée en tête, lever les bras au ciel. C'est peut-être un jour de gloire, peut-être qui nous appelle. Appelle